let's have a look at the first question. Uh, let us start with the easy one. If the cost of 30 mangoes is rupees 210, understand? Find the cost of 55 mangoes. So you can apply the unitary method here. But as I said, it's 55 mangoes cost निकाल्नु अगाडि तपाईलाई के चाहियो त? You need to know how much does one mango cost, right? एउटा mango को cost कति त? हामीले त्यो पत्ता लगाउने. त्यसपछि we go for the required number of mangoes को cost. That is 55 mangoes को cost कति हुन्छ त? Okay. So यसरी तपाईले solve गर्नु भयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छौँ हामी? यस्तो खालको यो मेथडलाई हामी के भन्छौँ त? Unitary method भन्छौँ है. Unit value find out गर्ने first, and then we go for the required number of units को value. Is that fine? So we have here, हेर्नुस् त के छ? 30 mangoes को cost कति? तपाईको 210 रुपैयाँ, right? So you find the cost of one mango now. So अब यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईको के छ हेर्नुस् त? Cost र mangoes, number of mangoes र cost तपाईको direct, they are in direct variation मा छ कि indirect variation मा छ भन्नुस् त? They are in direct variation, right? तपाईको mangoes, if you increase the number of mangoes, the cost will also increase, right? If you decrease the number of mangoes, the cost will also decrease. So here the two quantities are number of mangoes and the cost, so which you see are in direct variation, right? Direct variation मा छ है. तपाईले mangoes को quantity बढाउनु भयो भने तपाईको cost पनि बढ्छ. तपाईको mangoes को quantity घटाउनु भयो भने तपाईको cost पनि के हुन्छ? घट्छ. So they are in direct variation मा छ है. So एउटा कुरा के याद गर्नुस् भन्दाखेरि डाइरेक्ट भेरिएसनमा छ. कुनै पनि दुईटा क्वान्टिटिजहरु तपाईको डाइरेक्ट भेरिएसनमा छ भने हामीले युनिट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी के गर्छौं? वी डिवाइड गर्छौं. के गर्छौं? हामी डिवाइड गर्छौं. यो कुरा याद गर्नुस् है. युनिटरी मेथडबाट सल्भ गर्दा or any other method बाट तपाईले सल्भ गर्दा के याद गर्नुस्? if the two quantities are in direct variation मा छ भने तपाईले युनिट भ्यालु हामीले निकाल्दा के गर्छौं? we always divide. Okay, is that fine? याद गर्नुस् है. But if the two quantities are in indirect variation मा छ भने युनिट भ्यालु निकाल्दा हामी के गर्छौं? हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं. Okay, so direct variation मा छ भने युनिट भ्यालु फाइन्ड गर्दा हामी डिवाइड गर्छौं. The required number of quantity को units को value हम find out गर्दा के गर्छौं? हामी we multiply गर्छौं. But it's just the opposite in case of indirect variation, right? Indirect variation मा quantities हरु छ भने unit value find out दा हामी multiply गर्छौं भने then required number of units को value find out गर्दा हामी के गर्छौं? divide गर्छौं. Is that fine? Okay. अब तपाईको हेर्नुस् त 30 mangoes cost 210 रुपैयाँ छ भने obviously एक एउटा mango cost त के हुन गयो? थोरै हुनु पर्छ कि पर्दैन? थोरै हुनु पर्छ, right? So we need to divide here. Okay, so to get the unit one mango cost निकाल्दा हामी के गर्छौं? यहाँ unit value quantity को unit value हामीले find out के गर्छौं त? यहाँ हामी divide गर्छौं. Okay, because the cost will be less, right? Because they are in direct variation. Okay, so cost of one mango will be कति हुन्छ त? हेर्नुस् त. So it's going to be 210 divided by 30. Is that fine? Okay, that will give you like 3 7 21. So 7 will be the cost of one mango, right? Okay, so हेर्नुस् त तपाईको 30 mangoes को 210 रुपैयाँ थियो. अब तपाईले युनिट भ्यालु एउटा mango cost कति हुन गयो? 7 रुपैयाँ हुन गयो, right? Now अब के गर्ने त? अब तपाईले खोज्नु पर्ने के हो त? 55 mangoes को cost चाहिँ कति त? भन्दा तपाईले के गर्ने त? अब 55 mangoes को cost खोज्दा तपाईले के गर्नु पर्यो? अब definitely the cost will be more, right? Cost will be more or not? एउटा mango cost 7 रुपैयाँ पर्यो भने 55 वटा mango को cost कति हुन्छ भन्दा त definitely it's going to be more, right? Cost will increase, right? So भनेपछि अब तपाईले के गर्ने त? यहाँ हामीले multiply गर्छौं with the cost of one mango. Is that fine? So therefore the cost of 55 mangoes would be तपाईको के त? 210 upon 30 into that is 55. Or simply तपाईले यहाँनिर 7 निकाल्नुस् डिवाइड गरेर अनि 55 mangoes को cost कति भन्दा 7 times of 55 गर्नु भए पनि हुन्छ. Okay, so the cost of 55 mangoes would be 210 upon 30 times 55, which will give you हेर्नुस् त 385. So that's the cost of 55 mangoes here. Is that fine? हेर्नुस् त. Okay,
So this method of solving the problem is called unitary method function. Okay, we first find out the cost of one unit and then we find the cost of the required number of units. तर के ख्याल गर्नुस् यहाँनिर भन्दा तपाईको यदि दुईटा क्वान्टिटिजहरु डाइरेक्ट भेरिएसनमा छ भने हामीले युनिट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा के गर्छौं हामी जहिले पनि डिवाइड गर्छौं. ओके, क्यान यु सी हियर वी डिवाइड, हामी के गर्छौं डिवाइड गर्छौं, याद गर्नुस् है. अनि हामीले रिक्वायर्ड नम्बर अफ युनिट्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा हामी के गर्छौं वी मल्टिप्लाई, के गर्छौं यहाँ वी मल्टिप्लाई गर्छौं. यो पार्ट चाहिँ याद गर्नु होला है. अब there is another way by which we can solve the same problem. यसलाई चाहिँ हामी युनिटरी मेथड भयो, यो मेथडलाई हामी युनिटरी मेथड भन्छौं भने there is another way by which we can solve the same problem. Okay, so let's have a look at that alternative method also by which you can solve the same problem, right? हेर्नुस् त, so के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले भन्दा you make a table. Actually you don't need to. So दुईटा क्वान्टिटिज यहाँ के हो त, it's a number of mangoes हो र अर्को हाम्रो अर्को क्वान्टिटी के हो त यहाँनिर the cost, right? So त्यो मेन्सन गर्नुस् यसरी. ओके, अब हाम्रो के छ तपाईको भन्नुस् त 30 mangoes को कस्ट कति छ 210 रुपैयाँ छ, राइट? यसरी तपाईले फिल इन गर्नुस् टेबललाई है त. त्यसपछि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के हो त 55 mangoes को कस्ट चाहिँ कति, that's what we need to find out, हैन? So 30 mangoes को कस्ट 210 रुपैयाँ, that's given to us. So अब 55 mangoes को कस्ट चाहिँ कति हुन्छ भने हामीले क्वेशन गरेको छ, राइट? सो हामीले के गरौँ हेर्नुस् त. So 55 mangoes को cost, let's say x rupees हो. We do not know what is the value of x here. All right? Okay, so let's say that 55 or mangoes को cost चाहिँ तपाईको कति पर्छ रे x rupees पर्छ रे. Let's suppose that, right? Okay, हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यसलाई x ले सपोज गरौँ. ठीक छ? Okay, now if you look at these two quantities, as I mentioned, they are in direct variation. They are in direct variation, right? So number of mangoes and the cost are in direct variation. So therefore, the ratios, okay, of the mangoes will be equal with the ratios of their cost. Okay, or हामीले simply के गर्छौं भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्नुस् त के गर्छौं हामी. So direct variation भएको हुनाले हामी यहाँ के गर्छौं त भन्दा तपाईको ratios of the mangoes, यो mangoes हरुको ratio र यो cost को their cost को ratio चाहिँ के हुन जान्छ equal हुन्छ. That is 30 by 55. The ratio formed by the mangoes, that is 30 upon 55, will be equal with the ratios their ratios cost को ratios भनौं न. So 210 upon x. Okay, if they are in direct variation मा छ भने. Is that fine? अब यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, you can easily solve it for the value of x. Okay, cross multiply गर्नु भने तपाईले x को भ्यालु इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? ओके, और तपाईले यही कुरालाई तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. I can write the same thing this way also, हेर्नुस् त. Okay, so direct variation मा छ भने तपाईले यसरी criss cross गर्नुस्. तपाईले 30 times x is always equal with तपाईको 55 times 210 हुन्छ रे. Or the ratio of the mangoes, that is 30 by 55, is equal to the ratio of the cost, that is 210 upon x. Now x let's solve cross multiply, you get the same thing, that is 30 times x is equal with 210 times 55, which is same as this, right? 30 times x is equal with 210 times 55. It's same thing, right? Yes. So your part याद गर्नुस् है. Okay, so in direct variation मा छ भने तपाईले के गर्नुस्, यसरी cross multiply गरिदिनुस्. 30 times x will be equal with तपाईको के त 55 times 210. Okay, so now you can solve it for x. You have an equation in x, now you can solve it for x. Understand? Okay, so that will give you the value of x as कति त हेर्नुस् न 385. So what is the cost of 55 mangoes? The cost of the 55 mangoes is rupees 385. So this is the alternative method by which you can solve the same problem. Okay, so you can either apply the unitary method or you can apply this ratio method to solve the same problem. Okay, अब exam मा तपाईलाई unitary method बाट solve गरेर भनेको हुँदैन.
So you have the problem. You can either apply the unitary method to do so, or the this ratio method to solve the problem. Is that fine? Whichever you find comfortable, you use that. Okay, there are a few things that you got to remember is दुईटा quantities तपाईको डाइरेक्ट भेरिएसनमा छ भने अब तपाईले युनिटरी मेथडबाट जानुभयो भने युनिट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा हामी डिभाइड गर्छौं भने नम्बर अफ तपाईको रिक्वायर्ड युनिट्सको भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं वी मल्टिप्लाई गर्छौं ओके अब यो मेथडबाट तपाईले गर्नुहुन्छ भने यसरी तपाईले टेबल बनाउनुस् दुईटा क्वान्टिटिज आइडेन्टिफाई गर्नुस् यसरी अनि दिएको इन्फर्मेसनलाई यसरी टेबलमा फिल इन गर्नुस् ओके अनि सिन्स दे आर इन डाइरेक्ट भेरिएसनमा भएको हुनाले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी the product of the 30 and x यसरी क्रस मल्टिप्लाई गर्नु होला ओके गर्दाखेरि तपाईको 30 times x will be equal with तपाईको 55 times 210 हुन्छ भनेर यसरी जानु होला त्यसरी एउटा इक्वेसन बनाउनुस् त्यहाँबाट you can solve it for x or simply the ratios of the mangoes will be equal with the ratios of the cost त्यसरी जानु भए पनि हुन्छ एउटै कुरा हो is that fine okay